What's up guys? እንዴት ናችሁ? This is the 39th day. ስንተኛው ቀን ነው? 39ኛው ቀን ነው. And it's about የጀማሪ እንግሊዝኛና ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች የሚናገሯቸው እንግሊዝኛ የትኛው ሌቭል ላይ ነው ያላችሁት እናንተ? የትኛዋን ምን ትላላችሁ? All right? Okay. እሺ እስኪ እንገናኝ ዛሬ እንገናኝ በለኝ እስቲ ሚኪ ዛሬ እንገናኝ ስትል አንድ ሰው ዛሬ እንገናኝ ስትል what can you say ዛሬ እንገናኝ today ምን today meet እሺ ዛሬ መገናኘት እሺ today meet ማን ነው የሚገናኘው እኛ አይደል ስለዚህ የሆነ ነገር እኛ እንደዚህ እናደርግ ስትል ምን ትላለህ በመጀመሪያ ደረጃ እቺ ለሁሉም ነገር ስለምትጠቅማችሁ ያዟት እስቲ እቺ ሌትስ በሉ እስቲ የሆነ ነገር እንደዚህ እናደርግ ስትሉ ሌትስ ለምሳሌ እንሂድ በል እስቲ ሌትስ ጎ እንብላ ሌትስ ኢት እንተኛ ሌትስ ስሊፕ ስለዚህ ሌትስ እንደዚህ እናደርግ መገናኘት ምንድነው meet let's meet በል እስቲ today let's meet today say let's meet today ዛሬ እንገናኝ ስትል ምን እንደምትለው let's meet today ትላለህ ማለት ነው okay ስለዚህ ዋና ቃሏ ማናስ ማለት ነው መገናኘት ትለው meet all right you have to know the differences between this meet and this meet አይደል እቺ ስጋ ነች አይደል እቺኛዋ ደግሞ ኢ ሲሆን ዳብል ሲሆን መገናኘት ነች yes ነው okay አሁን ዛሬ እንገናኝ ስትል እዚህ ምን ትላለህ እስቲ ዛሬ እንገናኝ ስትል አሁንም ዛሬ እንገናኝ ትንሽ ደግሞ እንግሊዝኛን ከፍ ስታደርጋት ደግሞ ምን ትላለህ ማለት ነው let's እንዳለች ተወስድና meet ምንድነው ሌላ ትርጉሙ ትንሽ ከፍ ስታደርገው advanced english ሲሆን ማለት ነው መያዝ ምንድነው catch በል እስቲ let's catch up በል እስቲ let's catch up today በል እስቲ let's catch up today all right so what's the meaning of catch up ማለት ነው it's what meet ማለት ነው meet is for beginners english so let's meet today that's what beginners say but native speakers most of the time say let's catch up today right what do they say let's catch up today right ስለዚህ ካች ዛሬ ካች እንያዝ ማለት ሳይሆን let's catch up today ሲሉ ፈረንጆች ማለታቸው ነው ዛሬ እንገናኝ ማለታቸው ነው this is native english all right this is native english this is our english this is most of the time for beginners do you understand me oh let's meet today let's catch up today right ስለዚህ what the meaning of catch up meet ማለት ነው ምን ማለት ነው meet all right መገናኘት ማለት ነው let's catch up today አሁን ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ እስቲ ምን ትለኛለህ በጣም እናንተም በዛው እየገመታችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ደስ ብሎኛል በጣም ደስተኛ ነኝ ስትል ምን ትላለህ በጣም ደስተኛ ምንድነሽ በመጀመሪያ happy ስለዚህ I'm very happy ጎበዝ I'm very happy እቺን ሁላችንም እንላት ማለት ነው አይደለ ተማሪም ሆነ ምናምን I'm very happy ግን ስልችት ይላል ሁሌ ደስ ስትል so ይሄ ደግሞ like ትንሽ አድቫንስ ስታረጋት ደግሞ ምን ትላለህ ነው አድቫንስ ስታረጋት ትንሽ ከፍ ስታረጋት እንግሊዝኛን ቆንጆ አድርገህ ትንሽ ከፍ ስታረጋት I'm over ጨረቃ በእንግሊዝኛ ምንድነው all right goes I'm over the moon በልሲ ጨረቃዋ ላይ ነኝ ማለት ነው እንዴ over the moon means very happy ማለት ነው ምን ማለት ነው አሁን I'm over the moon ካላችሁ አንድ ሰው ጨረቃዋ በላይ ነኝ ማለት ሳይሆን someone is telling you that he's extremely happy he's very happy ስለዚህ I'm over the moon say it again I'm over the moon so when you say I'm very happy በጣም ደስተኛ ነኝ ስትል ምን ትላለህ ማለት ነው I'm over the moon say it again I'm over the moon tell me the time you were over the moon in your life I was over the moon when were you over the moon here is my question for you all of like ለሁላችሁም for all of you here is my question can you tell me the time you were over the moon in your life say I want you to write it just comment ላይ እንድጽፉልኝ ፈልጋለሁ መቼ ነው በጣም ደስ ብሏችሁ I was over the moon when ያላችሁ ጻፉልኝ እስቲ I was over the moon when I bought a laptop yes or no all right interesting ስለዚህ very happy ምትሏን በማን መተካት ትችላለህ over the moon በሚለው ማለት ነው over the moon all right interesting is it clear ግልጽ ነው ይሄኛው ዝም ብሏል ኦኬ በጣም ስራ በዝቶብኛል ስል በእንግሊዝኛ ምትላለህ በጣም ስራ በዝቶብኛል ቺንማ ገበሬዎቹም ያውቋታል እኮ ቢዚ ነኝ ይላሉ አይደል yes no
ስለዚህ በጣም ስራ በዝቶብኛ ስትል ምን ትላለህ? I'm very busy. እስቲ I'm very busy በልሲ። This is what beginners say. Yes or no? I'm very busy. So ትንሽ ደግሞ ከፍ ስታረጋት ደግሞ ምን ትሆናለች ማለት ነው? እቺ ከፍ ስታረጋት እቺ ምን ትሆናለች? I'm very busy የምትለው ደግሞ ትንሽ እንግሊዝኛ ከፍ ስታረጋት እሺ ረግረጋማ ቦታ ምንድነው? ረግረጋማ ቦታ በልሲ ስቲችን ሲያምባ swamp በልሲ swamp እዛ ኢዲ swamp ማለት ረግረጋማ ቦታ ነው። ኢዲ ጨምርበት swamp I'm swamped በልሲ I'm swamped swamp አሁን ለምሳሌ ረግረጋማ ቦታ ብትሄድ ይውጣሃል አይውጥህም? ይውጣሃል። ልክ በስራ እንደዛ ዋጥ ካልክ በስራ ከተጠመድክ I'm swamped. Say I'm swamped. What does it mean? Very busy የምትለውን ቦታ ማን በሚለው መተካት ይችላል ማለት ነው? Swamped. Do you understand me? Yes. I'm swamped. All right? So, I am very busy on Monday ካልክ ሰኞ I'm very busy on Monday. ሰኞ ምንድን ነኝ ነው? busy ነኝ ካል I am swamped on Mondays. ሰኞ ምንድን ነኝ ነው? busy ነኝ ማለት ይችላል። ስለዚህ I'm very busy የሚለው ምን ማለት ይችላል ማለት ነው? I'm swamped. Say I'm swamped. Say hey. busy ሆናለሁ ይሆነሳ I will be ወደፊት ከሆነ I will be swamped. All right? All right. I will be. Do you understand me? All right. Interesting. And then number 5 is ውጩ በጣም ይቀዘቅዛል። ውጩ በጣም ይቀዘቅዛል ስትል ምን ትላለህ? ውጩ በጣም ይቀዘቅዛል ስትል መቀዝቀዝ ነው። ቀዝቃዛ It's very cold which outside አይደል? ሲያምቦሲ It's very cold outside. It's very cold outside. Say it again. It's very cold outside. ምን ማለት ነው ይሄ? ውጩ በጣም ይቀዘቅዛል ሰው It's very cold outside. ነገር ግን እንግሊዝኛሽ ደግሞ ከፍ ሲል ደግሞ ምን ታርጋታል ማለት ነው? It's በጣም መቀዝቀዝ very cold የሚለውን የሚተካ ቃል ማለት ነው። አንድ ቃል It's freezing. It's what? It's freezing. Say it's freezing. It's freezing outside. Well, see, it's freezing outside. It's freezing outside. So, ትንሽ እንግሊዝኛ ከፍ ሲል it's freezing outside. It's very cold outside. Say it's very cold outside. It's very cold outside. This is what beginners say. Yes or no? Yes. Advanced level ላይ ደግሞ እንግሊዝኛ ከደረሰ ደግሞ it's freezing outside እንዳለ ማለት ነው። Say it again. It's freezing outside. It's freezing outside. All right. Is it freezing outside? No, it's not freezing outside. Yeah. It's what? Very hot outside. What's very hot? ሌላ ቃል ተካበት። Very hot. It's scorching የሚለው ተቃለ። It's scorching በልሽ? Scorching በልሽ? Scorching means very hot. ምን ማለት ነው? Very hot. It's scorching outside or it's very hot outside. Do you understand me? Yes. It's really scorching, right? It's scorching outside or it's very hot outside. That's so good. So, it's very cold outside ስትል ስለዚህ very cold can be replaced by በማን ተካለች? Freezing. And it's scorching የሚለው very hot ማለት ነው። ለምሳሌ it's very hot outside ካልክ it's what? It's very hot ካልክ እቺ very hot የምትለው ማን ተካለ ማለት ነው? It's scorching. Say it's scorching. It's scorching. Is it scorching outside? በጣም ያቃጥላል? No, it's not scorching. Yes or no? All right? Is it scorching? Yes. All right. Okay, it's scorching. All right? So what do you mean by scorching? Very hot. Say hot. All right, that's it. Okay, do you have a question here? No. Okay, so ሌሎችን እንማራለን. Stay with us again. All right? አሁን like በጣም እድለኛ ነህ ብለህ ንገረኝ። በጣም እድለኛ ነህ። What's እድለኛ? ስለዚህ ምን ትለኛ? You're very lucky. Say it again. You're very lucky. አልከኝ። በጣም እድለኛ ነህ አልከኝ. Right? Or you're very lucky. Okay. So, how can you say በጣም እድለኛ ነህ ደግሞ በእንትን ማለት ነው? ትንሽ እንግሊዝኛን ደግሞ ትንሽ a little bit ከፍ ስታደርጋት ሌላ ተጠቅመህ ምን አለፈኝ ነው? You're so jammy. But see, you're so jammy. All right. ስለዚህ jammy means lucky ማለት ነው. You're so jammy. Say you're so jammy. For example, I have 10 brothers. Oh, you're so jammy. Right? Understand? Or I have ቢሆነ ያለኝ ነገር ብነግርህ
you're so jammy, all right? ምን በጣም እድለኛ ነህ ስለ you're so jammy. Say it again. You're so jammy. You're very lucky. It's okay. This is what you know, right? ምናቀው ይሄን ነው አለ በብዛት ሰው የሚያቀው. You're so jammy is native English that native speakers every day use in their daily conversational English. So you're so jammy. Say it again. You're so jammy. Do you think you're so jammy? Yes. Are you sure? All right. Lemon. Huh? Lemon. Huh? How can you say በሚስጥር ያዘው? በሚስጥር ያዘው በለኝ እስቲ። ነገርየውም በሚስጥር ያዘው ስትል ምን ትለኛለህ ማለት ነው? ያ ነው ሚስጥር ነው። በሚስጥር ያዘው ስትል what can you say? በሚስጥር ያዘው Very good. Keep መያዝ ነው፣ መጠበቅ መያዝ ነው አይደል? Keep it a secret. Say keep it a secret. Say it again. Keep it a secret. በሚስጥር ያዘው. And then when you make it a little bit more advanced ስታደርጋት ትንሽ እንግሊዝኛው ደግሞ ትንሽ ከፍ ወዳለ ደረጃ ስትደርስ keep it እንዳለ keep it under መጠቅለያ ምንድን ነው? wraps. Keep it under wraps. በልሴ Keep it under wraps. ለምሳሌ የሆነ ነገር ለሰው ከነገር hey man keep it under wraps. እንዳትናገር በሚስጥር ያዘው ስትሉት keep it under wraps. Keep it a secret. Say keep it a secret. Keep it under wraps. Right? Say on wraps ማለት የሆነ ምንድን ነው? የስጦታ ነገር መጠቅለያ ነገር ለምሳሌ ማንኛውም መጠቅለያ ነገር wraps ይባላል አይደል? ስለዚህ ጠቅለው በመጠቅለያ እንደዚህ ሳይሆን ምንድነው ማለት ነው? በሚስጥር ያዘው ስትሉ keep it under wraps. Or you can say keep it a secret. This is for beginners. They can understand. Secret ምን ማለት እንደሆነ beginner ቢሆን ይረዳል አይደል? But ትንሽ እንግሊዝኛችሁ ደግሞ የበለጠ advanced ሲሆን ደግሞ what can you say? Keep it under wraps. Say it again. Keep it under wraps. Yeah, man, keep it under wraps. ስለዚህ keep it under wraps. Say keep it under wraps. Keep it under wraps. በሚስጥር ያዘው በሚስጥር ይሁን ነገሩን በሚስጥር ያዘው ስትሉ are you good at keeping a secret? Yes. Are you sure? Do you keep things under wraps? Say yes or no? Yes. Do you keep things under wraps? Yes. Okay. አሁን ደግሞ ተወኝ በቃ ተወኝ እኔን ተወኝ በለኝ እስቲ ተወኝ ብቻዬን ተወኝ ተወኝ በለኝ እስቲ ተወኝ ስትል ምን ትላለህ? leave በልሲ leave me alone ጎበዝ leave me alone ተወኝ ስትል ምን ትላለህ? All right. What if your English is a little bit advanced ስታደርገው ትንሽ ከፍ ስታደርገውስ leave me alone አልካይ ተወኝ ምናምን ስትሉ leave me alone, right? Leave me alone. It's none of your business, all right? Leave me alone. So how can you make it like በዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር ሲፈልግ ትንሽ እንግሊዝኛው ያለ እሺ give me በልሲ give me a break በልሲ yeah give me a break. Say give me a break. Yeah, give me a break, man. I want to talk to myself, right? I want to listen to myself. Give me a break. Give me a break. It's none of your business. Yes or no? Yes. Leave me alone. It's none of your business. አይመለከትም ስትሉት ምን ነው? It's none of your business. Say ጉዳዩ አይመለከትም በልሲ It's none of your business. It's none of your business. Leave me alone. Or it's none of your business. Give me a break. Say give me a break. Give me a break. አሁን ይሄ give me a break ምንድን ነው? break ምንድን ነው? ረፍት ነች አይደል? እስቲ ረፍት ስጠኝ ምናምን ስትሰራ ቆይተህ እንደዛ ማለት አይደለም. Do you understand me? See, I'm just talking like, it depends, right? Can you give me a break for 5 minutes or for 6 minutes? ብለህ የሆነ እረፍት መሆኑ ያስታውቃል። ግን ተናደህ angry በሆነ ቶን ለምሳሌ hey give me a break ብለህ I'm not talking እረፍት ማለት አይደለም። በቃ ተገላገለኝ ተወኝ ነው በቃ. Do you understand me? Give me a break. Say give me a break. Very good. ስለዚህ ተወይ ስትል ምን ትላለህ? እቺ ሊቭ በነገራችን ላይ እዚህኛዋ ሊቭ ጋር ማለት ነው ብዙ ሰው የሚሰሳተው እቺ ሊቭ ምንድን ነች? መኖር ነች ይቻላል። እቺኛዋ ሊቭ ማለት ነው እቺስ መተው አይደለ? So there is a difference between this live and this live, right? This is a little bit longer and this is shorter. Is that okay? Yes. Okay, interesting. Okay. በጣም ነው የምወድህ በለኝ። በጣም ነው የምወድህ። በጣም ነው የምወድህ በለኝ። I like you በል እስኪ። I like you. እወድሃለሁ ነው አይደል? I like you a lot በል እስኪ። I like you a lot. በጣም እወድሃለሁ ነው አይደል? How can you make it advanced? ትንሽ ደግሞ እንግሊዝኛዋን ደግሞ ከፍ ስታደርጋት Do you like me a lot? Yes, I like you a lot. እወድሃለሁ በጣም እወድሃለሁ አልከው አንድን ሰው
እሺ ሌላስ am በልሲ into I'm into you በልሲ say I'm into you I'm into you. ውስጤ ነህ ነው ወዳለው I'm into you say I'm into you በነገራችን ላይ into የምትለዋን ነገር ለብዙ ነገር ተጠቅማለህ ለምሳሌ I'm into coffee ቡና ውስጤ ነው yes or no I'm into coffee I'm into water I'm into sleeping መተኛት ውስጤ ነው do you understand me I'm into English እንግሊዝኛ ውስጤ ነው በጣም ወዳለሁ ስለዚህ የሆነ ነገር ውስጤ ነው በጣም ነው የምወደው ስትሉ ምንም ትሉት እቺ into የምትለው ነገር ተጠቅማለህ ማለት ነው እየተግባባን ነው for example I'm into coffee ቡና በጣም ውስጤ ነው I'm into water ውሃ ውስጤ ነው I'm into beer ቢራ ውስጤ ነው I'm into ያላችሁ የምትወዱት ነገር ትናገራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ I like you a lot በጣም ነው የምወድህ ባጭሩ ምን ማለት ይችላል ማለት ነው if your English is a little bit advanced you can say I'm into you ትላለህ say it again I'm into you. ሲበላት እንደገና I'm into you. do you know that I'm into you yes I know right yeah I'm into you ስለዚህ I'm into you say I'm into you. whom are you into from your family members I'm into my mom say I'm into my mom I'm into my mom. okay ሌላስ I'm into my dad say I'm into my dad I'm into my dad. I'm into my family Yes. ቤተሰቦቼን አይደል are you into English እንግሊዝኛ ውስጤ ነው በልሲ እንግሊዝኛ በጣም ነው የምወደው ውስጤ ነው Into English. are you into English Yes. I don't think so you're allergic to learn English all right okay interesting ስለዚህ I'm into ስትሉ ውስጤ ነው በጣም ነው የምወደው ምናምን ስትሉ ምንም ትሉት ማለት ነው I'm into say it again I'm into. speak up I'm into. all right and the last one is what is the last one በጣም ደክሞኛል ወሲ በጣም ደክሞኛል ስል I'm very tired. ጎበዝ I'm very tired አይደል I'm Very tired. I'm very tired say it again I'm very tired. I'm very tired this is common አይደል ግን if you want to make it more advanced የበለጠ ደግሞ advanced ታደርጋት ምን ትላለህ I'm what I'm beat say I'm beat I'm beat ስትሉ ማለት ነው በጣም ደክሞኛል ማለት ነው say it again I'm beat I'm beat. or you can say I'm exhausted ምን ትላለህ I'm exhausted. I'm exhausted በጣም ደክሞኛል say it again I'm exhausted I'm exhausted. or what can you say I'm spent በልሲ I'm spent say it again I'm spent. I'm spent አሁን ስንት ነገር ነገርኩ ሶስት በጣም ደክሞኛል ስለ I'm beat በልሲ I'm beat. I'm beat leave me alone I'm beat right okay I'm exhausted or I'm spent say I'm spent I'm spent. or you can say I'm booped በልሲ I'm booped. booped say I'm booped I'm booped. ብብት አትበል booped ነው ያልኩት I'm booped say I'm booped all right so come on right now I'm beat say I'm beat I'm beat. I'm exhausted. say I'm exhausted. and then I'm spent. I'm booped say I'm booped I'm booped. say I'm booped. ስለዚህ አሁን አራት ነገሮች በጣም ደክሞኛል ለማለት ይሆነዋል ማለት ነው do you understand me Yes. ማን ማለት ነው I'm beat I'm exhausted I'm spent I'm booped ከዚህ ከአራቱ መርጠ መናገር ይችላል ማለት ነው am I clear እስቲ አንድ ላይ ለምሳሌ ደክሞኛል በጣም ደክሞኛል ተወኝ በለኝ እስቲ I'm beat I'm exhausted. Leave me alone. yeah I'm exhausted leave me alone please I'm beat leave me alone please yes or no በጣም ደክሞኛል ተወኝ ምናምን ነገር እያልከው ነው ማለት ነው do you understand me all right እዚህ ጋር ያልገባ ነገር አለ እርግጠኛ ነህ I hope you got a very good lesson out of this video right so anybody who is interested in learning online or face-to-face classes give us a call we can teach you English well ከዚህ በተረፈ ግን like share comment ማድረጋችሁን አትርሱ and then we are located at CMC የት እንገኛለን CMC ሚካኤል እንገኛለን ሉልታስ ቢልዲንግ ላይ ዛጋ መጣችሁ እንግሊዝኛ ቋንቋችሁን ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ በተረፈ መጽሐፋችን ማለት ነው የኛ መጽሐፍ ዩኒክ እንግሊሽ መጽሐፍ ከ3000 በላይ ፈሊጣዊ ንግግሮችንና ሐረጎችን በእንግሊዝኛና በአማርኛ የያዘ እዛው ዌብሳይት ላይ እየተሸጠ ነው ዌብሳይቱን ሊንክ ደግሞ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር እናስቀምጣለን መልእክታችን ነው በአብረባሪ ጋር